तो आम आज जाऊँ खंडगिरी पाख जगन्नाथ मंदिर अभड़ा किणवा भाईंकर मोर देखा जाओ आज प्राइस केमती कौन अच्छी भाई तुमको लगुच कौन आज प्राइस कौन बेसी थी ना कम थी लगुच किसी मात्रा अधिक थी जेहेतु आज बड़ ओषा मत भी से लगुच दी जन आने देखा जाओ जगन्नाथ प्रसाद न चप्पल कुर्थे आगर ना कि नहीं जो भाई आस चित्रा प्रसाद न भाई दीटा आरथरक आसली भल लगुला टेस्ट ना भल टेस्ट हाँ टेस्ट भल लगुला तापर तो आउ थे आसने आज ही आसले एपटे बुल दे पड़े नहीं जा ना कौन नहीं जा प्रसाद नहीं जा हाँ ठीक अच्छे चल ना ना खाली अन्नटा 50 टଙ୍କା टिकटा 50 टଙ୍କା 50 तुम्हें कौन कौन नंबर कौन अच्छा मो पे भाई एक्स्ट्रा खीर गोटे नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा खीरी मैंने 50 टଙ୍କା नहीं 50 टଙ୍କା गोटे किना गला अन्न आ डाली आ खीरी चलो बेटे बुल देखी जा मंदिर हाँ ओभर नहीं दीपना पछ गोटे आसन ये मुंडिया मारदे पड़ा जा गणेश भगवान एपटे भी गणेश भगवान दुई जन गणेश भगवान मुझे मुंडिया मारदे जय जगन्नाथ ऊपर नवग्रह गोटे माँ विमला मंदिर आसन विमला मंदिर दर्शन करते पड़े आस एपटे पड़ेगा हाँ राधा कृष्ण मंदिर राधे राधे यही बोधे रंधा हो ना मंदिरटा बढ़िया लगुच भाई ये रोषे हो ना हाँ ये रोषे हो हाँ मत तो कहीं से लगुच बढ़िया लगुच एपटे लक्ष्मी मंदिर आसन दर्शन कर पलैस हेलमेट थोड़ी दौन हेलमेट थोड़ी लक्ष्मी मंदिर भल लगुच ना एपटे भी आनंद बजार भोग मिलूँ अभड़ा हाँ बसी खाया बहुत लुटुन हाँ कौन कौच ओभर भेरी ओभर हाँ भाई कौन करिया सबुआड़े बर्तमान से ही चलती मंदिर मानक देखिए अधिक पैसा आज मैंने जोटा को तो मैंने 50 नवा कथा काशी विश्वनाथ मंदिर मुंडिया मारी जा ओम नमः शिवाय कौन कहले जोटा चेंज पैसा कौन अच्छी हाँ छाड़ा अरे एपटी जगन्नाथ बल सब अच्छे माउसी किसी भी चेंज नहीं ना स्क्रीनशॉट रे कथा नहीं सकाळ भाई टाटा बाय बाय।
ହଉ ଆମର କିଣା ସରିଗଲା। ତ ଭାଇ ଆଜି ଫାଇନାଲି କ'ଣ କୁହ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଭେରି ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍। ମୋତେ ବି ସେଲ୍ ଅଛି। ହଉ ତ ଯିବା ଘରକୁ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ତମେ ଆଜି ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା? ଭାଇ ଆଜି ତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବସ ବୋଲି ପୁରା ଟଣ୍ଟି ଚିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ହେଇଗଲା 200 ଟଙ୍କା। ଭାତ ଡାଲି 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାନେ କ୍ଷୀରି ଭାତଟା ଆମେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ହଁ ହଁ ସେଇ ଭାତଟା ଆମର 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସେଇ ଭାତ ଆଜି ଏଠି 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଡାଲିଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ମିଳେ 50 ଟଙ୍କାରେ, ସେଇଟା ଆଜି 100 ଟଙ୍କା। ହଁ ଭାଇ ଏମିତି ଏତେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲୋକ ଖାଇବା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ମନୋପଲି ରେଟ୍। ହଁ ହଉ ଚାଲୁ, ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ, କେତେ ଦିନ ମାନେ ନେବେ ଆଉ। ଆଜି ଚେନ୍ କିଣିବାର ପଇସା ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଜି ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ନେବେ ସେ ତ ପୁରା ଜଣକା 500 ଲେଖାଏଁ କହିବେ ତ ତାହେଲେ। ହଁ ପରିବା ରେଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତାମାନେ ଏତେ ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିନି। ସେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ହଉ 200 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଗଲା 2 ଜଣ। ଆମେ କହୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ବି ଆସିକି ନେଇଛୁ ନା। ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟା 50 ଟଙ୍କା ରୁହେ, ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଜି 100 ଟଙ୍କା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ବଢ଼ିକି 70 ଟଙ୍କା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଡବଲ ଡବଲ ହେଇଗଲେ ତ ହବ। ନର୍ମାଲ ଲୋକଟେ ଯଦି ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ତ ଜମା ଖାଇପାରିବନି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।